केंद्र सरकार को दबाव डाल रहे हैं। जो कर्नाटक के साथ जो इतनी बड़ी जो इंजस्टिस हुआ है, जो सरकार ने जो जीएसटी का जो पैसा वापस देने का था, आज तक सही पैसा नहीं दे पा रहा है। तो सबसे ज़्यादा कोई जीएसटी टैक्स पेयर है देश में, नंबर 2 पे कर्नाटक आते हैं। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक आता है। कर्नाटक के साथ किस तरीके से वहाँ कांग्रेस सरकार है, तो कांग्रेस सरकार को किस तरीके से इन लोग ने तंग करना, किस तरीके से एकदम नेग्लिजेंसी करना, तो आप सब जानता है कि सरकार ने इस तरीके की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए सारे हमारे साथी प्रदीप जी भी है यहाँ, एडवोकेट आए हैं, और धनंजय जी है, मूर्ति जी है, सब लोग ने आए हैं। लोग आके आज सरकार को एक मेमोरेंडम भी बना के दिया है, जल्दी से जल्दी जो कर्नाटक का जो बैलेंस अमाउंट आना है जीएसटी का वो देने के लिए इन लोग ने मांग किया है। सरकार बैलेंस बचा होगा तो लगभग अभी भी 5 लाख करोड़ जो जीएसटी जो पैसे कर्नाटक को जो मिलने का था, तो उसमें काफ़ी पैसे अभी तक नहीं दिया है, कुछ ही पैसे जो इन लोग ने दिया है। तो जो ये टैक्स नहीं पे कर रहे हैं उनको ज़्यादा दूसरे स्टेट है, आप बिहार देख सकते हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, ऐसे तमाम राज्यों को सबसे ज़्यादा वहाँ मिला है। अगर सरकार जीएसटी देती है तो कितना बेनिफिट वहाँ के राज्यों को होगा? देखिए, उसमें तमाम ऐसे अभी तक कोई डेवलपमेंट कभी कि इन लोग ने जो पैसे जो मिलने का था स्टेट को वो भी नहीं मिल पा रहा है। तो जो जीएसटी का जो पैसे वो भी नहीं मिल पा रहा है। वहाँ कांग्रेस ने जो गारंटी दिया है उसको लेके सारा बीजेपी का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और वहाँ बीजेपी का जो नेता लोग हैं वो लोग ने जानबूझ के, कांग्रेस इतनी अच्छी वहाँ सरकार चल रही है सिद्धरामैया जी का और डीके शिव कुमार जी ने जो किस तरीके से 5 गारंटी जो वादा किया था वो पूरा किया है। ये तमाम इशू को लेके कहीं ना कहीं सरकार को तंग करने का ये इस तरीके का रवैया सरकार की चल रहा है। जो अभी ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट हुआ है, आज आने वाले दिन में बड़ी लेवल में यहाँ जंतर मंतर ही आके सरकार को घेरने का काम करेंगे। ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಂದಾಗ ಇವತ್ತು ಜನಪರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಜನರನ್ನು ಆಧರಿಸವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಜೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕೊಡೋದಿರಲಿ, ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು 4,65,000 ಕೋಟಿಗಳನ್ನ ತೆರಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇರ್ಬೋದು, GST ಇರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 14ರಿಂದ 15 ಪೈಸೆ ಮಾತ್ರ, ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು % ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಸರಿಸೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಡವಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂಥದ್ದನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ನಮ್ಮ ಲೀಗಲ್ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವಕೀಲರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಎತ್ತಿಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಎತ್ತಿಡಿಯೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದು. ಇವತ್ತು ಕಕ್ಷಿದಾರ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಕೀಲರು ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ಇದು ವಿನೂತನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರನ ಸರಿಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು व्यक्तपड़ता। सेंट्रल गवर्नमेंट से जो आने वाला है हमारे हक है वो नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम इधर तक आना पड़ा। हम कर्नाटक से इधर तक आए बोले तो मोदी जी को मालूम होना पड़ा कि ये छोड़ते नहीं, ये पार्लियामेंट को भी जा सकते करके मालूम कर लेना है। इसलिए हमारे जो हक है, हमारा ये अनुदान है वो अनुदान वो पूरा देना, नहीं तो हम छोड़ते नहीं, फिर प्रोटेक्शन करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। हमें प्रोटेक्शन देना, वो हमारे कर्नाटक को जो आने वाला है इतना देकर वो नहीं प्रोटेक्शन दिए तो हमारा प्रधानी नहीं बनते। वो एक प्रधानी
ऑल इंडिया में सभी राज्यों को प्रधानी है, सभी स्टेट को प्रधानी है, एक के तो नहीं। तो कर्नाटक को क्यों होता आप वंचित कर रहे हैं? इसलिए हम पूछ रहे हैं, जरूर जरूर देना है। नमस्कार, बीटी ललिता नायक। क्या कहेंगे सर, किस लिए प्रदर्शन यहाँ पे दिल्ली के जंतर मंतर, क्या डिमांड है? Demand our injustice, what is done injustice to Karnataka in fund and in tax, whatever we have to get our share in tax and Anudana, that is fund. We are not getting properly. Always there is an injustice done to the Karnataka. So we are demanding the injustice should be immediately must release our funds and whatever the taxes they get from Karnataka central government, they must release immediately, because from past many years they are not giving us a proper fund and share in the tax. It is very clear our Karnataka is the highest taxpayer in India. We have no objection to give to any state, but they must give more to us also, whatever we get. Since we are a Congress ruling Karnataka, they are doing a separately treatment to us. We condemn that. Very soon we go approach the Supreme Court and we will do entire state. There is a district-wise protest in Karnataka. ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. GST ಆಗ್ಲಿ, TDP ಆಗ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಅಂಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ತೆರಿಗೆಯ ಹಣದ ನಮ್ಮ ಬಾಬ್ತು, ಪ್ರಗತಿಯ ಬಾಬ್ತು, ಅನುದಾನದ ಬಾಬ್ತು ಕೊಡದೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸತಾಯಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 2014ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಸಹಿಸದಂತಹ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಧಿಕ್ಕಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಅನ್ಯಾಯ, ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನುದಾನ ಅಷ್ಟು ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗ, ಕರ್ನಾಟಕದ ತೆರಿಗೆಯ ಭಾಗದ ವಾಪಸ್ ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀಡದೆ ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ವಂಚಕರಿಗೆ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಪಾಠ ಕಲಿಸೋಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ವಕೀಲ ಸಮುದಾಯವು, ಕರ್ನಾಟಕದಂತೆ ಎಲ್ಲ ವಕೀಲ ಸಮುದಾಯ, ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಹನೀಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಬಾರ್ದು, ಮೋಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ದಕ್ಷತೆ ಇರಬೇಕು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ, ವಂಚನೆ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾದಂತ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಸರ್ಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ವರ ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ನಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ನಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ.